नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी बहादुर खतून के साथ जो कि ट्रांसपोर्टर हैं, बस ड्राइवर हैं और बस चलाकर अपने घर का नानो नुस्खा चला रही हैं। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे कोशिश की है, मुझे कामयाबी नहीं मिल सकी, लिहाजा मैं ट्रांसपोर्ट फील्ड में आ गई और कभी भी मैंने अपने आप को मेल या फीमेल वाले चक्कर में तो रखा ही नहीं। एक मर्द का मैंने लिबादा नहीं ओढ़ा है, अपने आप को मैंने हमेशा एक औरत के लिबास में ही रखा है, लेकिन काम के मामले में, सलाहियतों के मामले में मैंने कभी भी अपने आप को एक मर्द से कमतर नहीं समझा। आप क्या पढ़ी लिखी भी हैं? जी, मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। दो मेरे बेटे अब नॉर्मल है, ज़हनी माजूर है, स्पेशल बच्चे हैं, वो ना खुद चल सकते हैं, ना खुद खाना खा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे उन्हें भी संभालना पड़ता है। औरत को इस्लाम ने कहा है कि अपनी सलाहियतों के मुताबिक वो दुनिया के किसी भी शोबे में काम कर सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी अफान और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी बहादुर खतून के साथ जो कि ट्रांसपोर्टर हैं, बस ड्राइवर हैं और बस चलाकर अपने घर का नानो नुस्खा चला रही हैं। उनको कौन सी मुश्किलात है, कब से वो बस चला रही हैं, उनके ज़हन में ये ख्याल कैसे आया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मुझे बताएं कि आपके ज़हन में बस चलाने का ख्याल कैसे आया, कब से आप बस चला रही हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है और ये ख्याल की कोई बात ही नहीं थी। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे कोशिश की है, मुझे कामयाबी नहीं मिल सकी, लिहाजा मैं ट्रांसपोर्ट फील्ड में आ गई और कभी भी मैंने अपने आप को मेल या फीमेल वाले चक्कर में तो रखा ही नहीं है। एक मर्द का मैंने लिबादा नहीं ओढ़ा है, अपने आप को मैंने हमेशा एक औरत के लिबास में ही रखा है, लेकिन काम के मामले में, सलाहियतों के मामले में मैंने कभी भी अपने आप को एक मर्द से कमतर नहीं समझा। आप क्या पढ़ी लिखी भी हैं? जी, मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अच्छा, मुझे इसके अलावा बताएंगे, पढ़े लिखे हैं और बस चलाने का ख्याल कैसे आया? आपने टीचिंग क्यों ना की, पढ़ाया क्यों नहीं, या वकालत क्यों नहीं की? नहीं, मैं वकालत में तो ये मसला है ना कि क्लाइंटेज का प्रॉब्लम है। आप जब तक आपके पीछे एक मजबूत क्लाइंटेज नहीं होती, उस वक्त तक आप लॉ फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। और कभी भी मैंने वकालत को कोई दुनिया से मावरा शोबा नहीं समझा। मैं छोटे से छोटे शोबे को भी ये समझती हूँ कि आप जिस फील्ड में काम कर सकते हो, अगर आप अपने पूरी सलाहियतों और पूरे जोर के साथ आप उस शोबे में काम करते हो तो आप कामयाब हो। एक खतून का बस चलाना, एज अ ड्राइवर काम करना बड़ा मुश्किल है। आपको कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं? नहीं, मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ मुश्किलात तो होती हैं। एक औरत किसी भी फील्ड में जाती है, सियासत में जाती है, वकालत में जाती है, टीचिंग में जाती है, इवन के बच्ची जो है वो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी होती है तो उसे हैरेसमेंट का वो शिकार हो सकती है। तो औरत होना ही सबसे बड़ी मुश्किलात की वजह है। लेकिन ये है कि सोसाइटी में आप निकलो, आप अपने आप को साबित करो, आप मूव करो, आप सरवाइव करो, आप स्ट्रगल करो। तो जैसे दरिया का पानी होता है ना, आप पानी का रुख अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हो, ये मेरा मानना है। बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं? जी, मेरी बेटी सर्जरी फील्ड में, उसका लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, जैसे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एमबीबीएस कर दी? जी नहीं, सर्जिकल फील्ड में, सर्जन डॉक्टर। ठीक है। और जो बेटा मेरा है वो एफएससी मेडिकल का स्टूडेंट है। इसके अलावा मुझे बताएं कि जब आप ड्राइविंग कर रही होती हैं, दो मेरे बेटे अब नॉर्मल है, ज़हनी माजूर है, स्पेशल बच्चे हैं, वो ना खुद चल सकते हैं, ना खुद खाना खा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे उन्हें भी संभालना पड़ता है। लेकिन ये है कि मैंने अपना शेड्यूल इस किस्म का रखा हुआ है कि मैं अपने स्पेशल बच्चों की भी केयर करती हूँ, बच्चों को खाना भी बनाती हूँ, बच्चों को अपने हाथ से खिलाती भी हूँ, अपने स्टूडेंट बच्चों को भी सपोर्ट कर रही हूँ, अपने घर पूरे को सपोर्ट कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कामयाब शख्सियत हूँ, मुझे फ़ख्र है कि आई एम सक्सेसफुल। अच्छा, आप ड्राइवर हैं, जब रास्ते में सफ़र कर रही होती हैं तो पुलिस वाले नहीं रोकते, तंग नहीं करते? जी, पुलिस
آپ کو میں بتاتی ہوں کہ موٹر وے ہے, پیٹرولیم پولیس ہے, پنجاب پولیس ہے, ہائی وے پولیس ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ ٹریفک پولیس ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ ہمارے ٹرانسپورٹ کے شعبے کے متعلقہ کسی ایک پولیس کی, ہماری جو میڈم وزیر اعلیٰ صاحبہ ہے مریم نواز صاحبہ, بینگ خاتون کے اور بینگ سیاسی ورکر کے, میں مسلم لیگ کی ورکر بھی ہوں, تو ڈویژن لیول کے میں عہدے دار ہوں, خواتین ونگی. بینگ خاتون کے میں اپنی وزیر اعلیٰ میڈم مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اور اپنے مسائل شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو خواتین ہیں یا مرد ہیں یا جو بھی ہے ٹرانسپورٹر, آپ ٹرانسپورٹ کے متعلقہ صرف ایک پولیس کی ڈیوٹی لگائے. جو 4-5 قسم کی پولیس ہے, تمام ساری کی ساری پولیس, جس جگہ جس پولیس افسر کا دل یا سپاہی کا حوالدار کا جس کا دل چاہتا ہے وہ ہاتھ دے کے گاڑی کو روک لیتا ہے, نیچے اترے جی ہم نے چیکنگ کرنی ہے. تو میں حیران ہوں کہ کیا ٹرانسپورٹر اتنے بڑے کریمنل ہے کہ پورے پنجاب کی اور تمام شعبوں کی پولیس وہ ٹرانسپورٹ ان تمام لوگوں کے انڈر ہے. ہم لوگ اپنی صفائیاں دے دے کے تھک جاتے ہیں. کبھی میں اگر کسی پولیس آفیسر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سر میں ایک خاتون ٹرانسپورٹر ہوں تو پلیز, نہیں بی آپ ادھر کھڑی ہو جائے, اپنے کنڈکٹر یا ہیلپر کو ہمارے پاس بھیجیں. یعنی کہ پولیس کا برا رویہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. نکالے اپنا شناختی کارڈ, وہ ہیلپر کا شناختی کارڈ لے کے کچھ بھی کر سکتے. حتیٰ کہ 2 دفعہ میری گاڑی پہ پرچہ بھی ہو چکا ہے, FIR ہو چکی. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ جو بس سٹینڈ کے انچارج ہیں اور سٹاف ہے بس سٹینڈ کا, اس کا رویہ کیسا آپ کے ساتھ؟ جی حاجی لیاقت صاحب انچارج ہیں ادھر ہمارے بس سٹینڈ بابا فرید ٹریول کے, انہوں نے خود بھی بہت زیادہ تعاون کیا ہے میرے ساتھ اور ہر قسم کا کوپریٹ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مینیجر صاحب, جو ہمارے اڈا مینیجر صاحب ہیں عنایت شاہ صاحب, انہوں نے خصوصی ہدایت کی ہوئی ہے کہ ہمارے بس اسٹاپ پہ ایک خاتون ٹرانسپورٹر موجود ہے, آپ نے ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا ہے. اگر اڈا انچارج آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے تو آٹومیٹکلی جتنا بھی اسٹاف ہوتا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک سب لوگ تعاون کر دیں. اگر اڈا انچارج کا آپ کے ساتھ تعاون نہیں ہوتا تو باقی اسٹاف کبھی بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا. بس جب چلاتی ہیں سواریاں ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, جب آپ کو دیکھتی ہیں کہ فیمیل ڈرائیور ہیں تو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کبھی وہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ کروا بیٹھے کہ جی خاتون ہے. کبھی اگر ان سے پیمنٹ کی بات یا کیش کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا, ہم جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کے ساتھ جو ایک رویہ ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم انہیں 5,000 2,000 1000 یا 500 دے دیں گے, پیمنٹ کر دیں گے تو کہیں ہماری وہ پیمنٹ خطرے میں نہ ہو. اس لیے وہ نفسیاتی طور پر ہماری سوسائٹی مرد پر ٹرسٹ کرتی ہے, عورت پر ٹرسٹ کم کرتی ہے. لوگ مجھے وہ پیمنٹ کرنے کے بجائے میرے ہیلپر کو پیمنٹ کر دیتے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ خواتین ہیں جو معاشرے کی ہمارے کی, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ بیٹا جب تک آپ اندر چھپ کے بیٹھے ہو, آپ اپنی صلاحیتوں کو نہیں آزما رہے, نہیں میں باہر نکلوں گی, کہیں ہراسمنٹ کا شکار نہ ہو جاؤں, کہیں مرد مجھے غلط نظر سے نہ دیکھے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس وقت تک آپ کے گھر کے اندر جا کے کوئی مرد آپ کو یقین دہانی نہیں کروائے گا کہ آپ محفوظ ہیں. آپ اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں لگتی کہ ہمارا جو اسلامی کلچر ہے یا ہمارے علماء کرام ہے یا ہمارے مولوی ٹائپ حضرات ہیں, انتہائی معذرت کے ساتھ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے پابند کیا ہے گھر کے اندر رہنے کے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. عورت کو اسلام نے کہا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں کام کر سکتی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی عرب کی تاجر تھی. اس کے علاوہ میں نے آج اس دور میں نے ٹریول کیا ہوا ہے. میں دبئی گئی ہوں, میں بحرین گئی ہوں, میں مسقط گئی ہوں, سعودیہ, تمام گلف کنٹریز میں آپ جا کے چیک کریں کہ وہاں مختلف شعبوں کی ہیڈ خواتین ہیں.
ख़वातीन दुनिया के हर शोबे में काम कर रही हैं और बिल्कुल इस्लाम ने पाबंद नहीं किया कि आप सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर बाउंड होकर बैठी रहे। आप अपनी सलाहियतों के मुताबिक किसी भी शोबे में काम कर सकती हैं। सिर्फ कुछ लिमिट्स हैं इस्लाम की कि औरत जो है अपने आप को ढांप के रखे, औरत अपने आप को छुपा के रखे, औरत कवर अप हो के कहीं भी दुनिया के किसी भी शोबे में काम कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन तमाम शोबों में काम कर रही हैं। लेकिन मुझे खुशी होगी कि मर्दों के बराबर ट्रांसपोर्ट फील्ड में भी ख़वातीन हैं।